केन्दुझर 52तम राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक 2025 को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केन्दुझर सहर डीएन हाईस्कल पड़ियारे समग्र राज्यरू 210 विज्ञान प्रदर्शनी स्टल एठारे भाग नहीं। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ 52ତମ राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 यही अवसर रे आज आम समस्ते आमर केन्दुझर एकत्रित होती अवसर रे आज सभार ये प्रदर्शनी उत्सवर शुभ अवसर आम गहन उपस्थित आमर मान्यवर विधायक पाटनार श्रीजुक्त अखिल चंद्र पाढ़ी जिला शिक्षा अधिकारी श्री पूर्णचंद्र बरिया एठी उपस्थित थिबा विभिन्न अंचल आसी समस्त बुद्धिजीवी गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिवृंद आज ये प्रदर्शन वैज्ञानिक आम केन्दुझर जिलार ये जो डीएन उच्च विद्यालय धनुर्जय नारायण उच्च विद्यालय ये विद्यालय रे आज आम ये राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी यार तार 52तम ये कार्यक्रम आज ये करुँच समस्त निश्चित भाव में गोटे खुशी और आनंद। केन्दुझर निर्मल सेठी रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।